Tebe tjerao da ulaziš u vezu? Ja sam ti. Ko te tjerao da ostaviš Svidjelo Maju? mi se, bilo mi ono, lipo, šta ja znam. I prošlo te za par dana? Nije me prošlo. Nego, kad ti ulaziš iz odnosa u odnos, kad imaš osjećaj, vidiš kakva si. Ti si djevojka, neozbiljna, totalno. Ko mi kaže? Ne zaboravi da smo isti horoskopski znak, tako da ja sad kad gledam tebe kao da slušam sebe u nekim glupostima, ti sad hoćeš da napraviš žrtvu od sebe, ali rekla sam ti kome hoćeš da napraviš žrtvu. Ne narodu, ne nama ovdje, nego znaš kome. I sad oni trebaju da tebe, jadan mali Filip, ajde da ga pozovemo, da vidimo šta je s njim, da vidimo što se to može promijeniti kod našeg Filipa, pa da mi to njemu ispunimo. Daćemo mu eventualno neki poziv, nešto, nek se čuje tamo s kim treba i vratit ćemo ga zadovoljnog unutra. Neće ti se to desiti ako pričaš ove žalopojke nikada. Ako uzmeš da razbijaš ovdje, ne znam nešto. Da ti kažem iskreno, ne želim ni to, ne želim ni promjenu ugovora, ne želim ništa od toga. A šta želiš? Ne poznaš me dobro. A šta želiš? Želim da idem. Da ideš? Pa idi. Pa iću. Pa idi. Pa iću, rekao sam njoj, nek prenesi tamo do ponedjeljka, utorka, ako mogu da me zovu. Mića je rekao daj mi 2-3 dana. Pa nije ultimatum. A što bi ti pričao s njima? Nemoj da učestvuješ. Što ne učestvuješ u emisijama? Kažeš svakako izađeš bez honorara, želiš da ideš, zašto učestvuješ? Zašto gubiti vrijeme više? Zašto se ljudima i njima radite neugodnu situaciju i tereti sebe? A što kad želiš da ideš? Zašto ne biti čovjek i reći ne mogu više idem? Sada ja tebi nešto kažem. Oni tebe da interesuju, ako već pričamo o ljudima koji su zaslužni za naše ulaske ovdje. Oni tebe da interesuju, ti ne bi radio to što radiš. To jeste ne bi govorio da želiš da ideš. Razumiješ? Znači pozvan si ovdje sa razlogom. Šta si dao prošle godine? Nisi dao ove godine ništa? I ove godine dosta za ovako malo vremena. Ništa nisi dao. Ništa nisi dao. A možeš da daš? Pa da. A nemoj da dajem, molim te. Pa nisi ništa dao. Pusti te fore kao dao sam meni. Šta si dao? Tek krenuli ti si kao dao nešto. To isto kad bi ja rekla dala sam ja. Šta smo dali? Ne mogu. Ne sviđaju. Izađi iz te čaure svoje, glupe, negativne, retardirane. Nisam bio za 10 mjeseci ovako u glavi, kako bi ti rekao? Filipe, ti se ozbiljno foliraš. Tjeskoban. Stalno neka nervoza, stalno neko nezadovoljstvo. Vidiš, samo hoćeš ti da pričaš. Jesam ja s tobom ovdje, ja idem da spavam? Sigurno. Pa neću da sjedim. Hoću da spavam, ako ćeš pričati sam sa sobom, ja ti ne trebam. Aj, pa hoću da ti pričaš. Ja ti sad kažem. Samo mi nemoj, molim te, popovati. A šta da ti kažem, upravo si Filipe, trebaš da odeš, izaći ćeš odavde bez honorara, sjebao si svoj život. Jel to trebam da ti kažem? To trebam da ti kažem. Trebaš da mi kažeš da završavaš 20. godine, najljepše godine, a provodiš ih u realitiju. 2 godine, zadnje one 20. Napolju bi proveo bolje? Da. Ma nemoj. Letio bi gori doli. Živio bi bojemski. I to je život. Živjeti bojemski je život. Od kafane do kafane, od ove do one i tako ujutru ustaneš, ne znaš gdje si, smrdiš, pijan, nikakav. Onda opet tuširanje, opet naveče izlasci, trošiš, ne znaš gdje si, ni šta si, ni ko si. Top. Slušaj, ti čim si došao ovdje, znači želio si da postaneš nešto više u životu. Što napolju nisi mogao da postaneš. To tvoji ti zatvori, priče o zatvori, znaš koga to interesuje? Pa ništa, pa nisam ja... Ti si želio da dobiješ ovo sve. I sad kad si dobio, sad ti se kao ne sviđa, znaš. I sad da se ponovo vratiš tamo odakle si došao i da nastaviš onako kako si živio, ne bi ti bilo to. Nego bi rekao, joj, da mi je da se vratim. Ja sam produkcija. To sam ti jutros rekla. I da ti tražiš tako da ti kao izađeš i ovo, ja bi te izbacila. Ja bi te izbacila, ali nikad ti više ne bi dala šansu da se vratiš. A šta će bi šansa više? Čemu više? Šta? Idi izvrši samoubistvo. Zašto? Ne bi nikada. Ubi se. Zašto? Pa tvoj život više nema smisla. Ubi se ti sam mnom. Ja se neću ubiti. Pa Meni je predivno. Meni što bi se ja ubio? zadruga ova sad nikad bolja nije bila. Meni je top. Uživam.
smiješno mi je. Razumiješ, i to i... Zanimljivo ti je. Zanimljivo mi je. I to mi se sviđa. Šta ti je zanimljivo? Šta ti radi toliko sretnom? Pa znaš ti šta mi je zanimljivo? Šta? Pa zanimljivo mi je. Da, zanimljivo mi je. Ne razumijem čemu taj pogled. Kao izgubljeni pas na ulici. Povedi me kući. Zanimljivo je, sve je zanimljivo i to ti uporno pokušavam da kažem, ali tebi to ne vrijedi. Jedino da ti napišem napismeno i da daš potpis. Tebi nije zanimljivo. Jeste. Pa šta ti je? Još gore kad mi je nešto zanimljivo. Onda Što? Pa to. Meni je to baš top. Kad ti je zanimljivo, imaš volju da ustaneš, da se obučeš, da učestvuješ, da posmatraš, da se čudiš, da se nadmećeš. Da. Kad ti nije zanimljivo, onda nemaš volju ni da ustaneš, ni da učestvuješ, ništa od toga. Onda se tako kao ti navučeš duks i u čošak i cuclaš ovo od duksa. Stvarno je zanimljivo. Jeste. Pa zanimljivo je, Pa jeste, pa ko je jer se nije dešavalo. Je li ti kad bilo tako zanimljivo? Ne. Nikad. Ni u jednom reality. Nije ti se to održavalo da te tako zanimljivo? Ne. Što ložiš? Ne lažem, stvarno ti kažem. Zašto bi lagala? Ti ne znaš kako je meni kad mi je nezanimljivo. Ja sam nervozna. Sad ovo kao što ti ispoljavaš, ali, kako ti kažem, ne baš tako transparentno, ali budem nervozna, ni sa kim mi se ne priča, ne druži mi se, ne oblači mi se, ništa. Dobro, ali tebi je zanimljivo nešto što je tebi u glavi, razumiješ? A nije ti zanimljivo, ljudi ti nisu, generalno ti je, samo si rekla, bez... Meni je ovako zanimljivo. Da, pa A dobro, što ti sad pokušavaš da izvučeš gluposti neke koje sam znaš da su takve? Dobro. Sad ja trebam tebe sad da ubjeđujem, ne da te ubjeđujem. Pa dobro, znam, jasno meni. Pa nisam ja glup. Ti mene smatraš glupim, momko. Ne smatram te glupim, zato što smatram da si pametan. Ja sam ti to rekla još kad smo se upoznali. Kad je bilo ono iznošenje i za stolom i ovako i onako. Tiger Woods, reci. Ćao. Šta? A? Kakav je ovaj gluma, Joj, brate. I sad kad je Ljudi igraju. i tebi zanimljivo kao ja bi da idem. I sad ja trebam da kažem idi. Ili da ti prilazim kad udariš nekog da dobiješ glupost. Dođi sebi dok još imaš kome. Znaš tu pjesmu? Nova. Ti si ušao sa takvim stavom da će ti biti smor, da si ostavio tako neraščišćene neke stvari na polju. To se sve, kako ti kažem, kristališe i kad tebe nema. To se sve sredi. Svako nađe svoj život i svoju zanimaciju. Bez zajebancije, nemoj tako da me gledaš. Gledaš me ono kao da ti je smiješno, ja ti pričam ozbiljno. Druže, jebote, kako... Meni je žao da te vidim takvog. Kako da gledam, da ti kažeš da nije... Pa normalno da gledaš. Ili ovako okej? Ne. Kako da gledam? Tek tako nije okej. Ja ne znam kako. Stvarno mi je žao, bez veze, mislim ono... Znaš koliko meni stvari žao. Pa šta mogu? Možeš da promijeniš. Kako? Ima stvari koje su nepromjenjive.
Ko to kaže? Koje stvari su nepromjenjive? Pa, ima neke stvari na koje ne možeš utjecati. Na sve možeš da utičeš. Samo je pitanje koliko je tvoja želja i volja za tim. Sve može u životu da se promijeni. Pogotovo mi. Sve što mi je smetalo mogla sam da promijenim. Uvijek. Samo ti je bilo pitanje odluke tad u tom trenutku koliko to želiš. Da li je spremno da li si spreman da rizikuješ neke druge stvari zbog te stvari. U životu je tako. Interesantno. Ne možeš se početi zabavljati da ti bude nesrećno u tome. Znači nešto koči. Nešto ima što te koči. I to sam ti rekla. Jesam ti rekla to? Da. Jesi se tad smijao isto tako? To nije bilo ni početak. Ja ne moram ni kako bi ti rekao, ima nekad ljudi s kojima ne moraš pričati neke stvari, a da razumiješ. Ja s tobom mogu ovdje sad da ne pričam, da sjedim i da se živo ispričamo, šuteći. Razumiješ? Znači, sidi tu, uživaj, čuješ vodu, malo gledaj, razgledavaj. Kao da pričamo. To je taj horoskopski znak, biće. Razumiješ? Znaš čega se ja plašim? Znaš čega? Čega? Da ne završim tako kao ti. Ne mora niko na WC, jel? Ne mora. Ne. A kako to? Pa to da ne upadnem u ta glupa razmišljaja, a ne želim to. A meni prelazi energija. I bolje izbjegavati da se družim s tobom. Upijat moju energiju. Kako? Pa ne moraš ti, ako ja loše utječem na tebe i ako ti lošu energiju širim, ne moraš ti... Kako ne mogu da upijam? Jer ti možeš da upiješ moju energiju. Da. Isto tako mogu ja to. A dobro, ti ju možeš odbiti. Ne mogu. Šta Ako ne? ja sad sjedim s tobom ovdje i ti si depresivan tebe neko tera? i ja trebam da budem Jel ovako. te ja teram da sjediš tamo? Pa jesi me zvao da sjedimo? Jesu. A šta je problem onda? Ja mogu da idem da spavam. Pa šta ne ideš? Pa ići ću. Ne želiš da ostaneš tu sa tim na glavi? Možda ti je bolje da ostaneš da gledaš u bazen, kako si meni rekao, da gledam u zvijezde kojih nema. Ovdje se nikad ne vide zvijezde. Si primijetila to? Pa nisam ni gledala toliko u nebu. Ja volim zvijezde jako. Ima jedna zvijezda samo koja se vidi. Ja mislim da je to zvijezda Danica koju vidiš odavde. Inače ovdje ne vidiš ni jednu zvijezdu. Zanimljivo. Zamisli to. A ne postoji Zato mjesto... što su zvijezde u realitiju. Ne. Ne postoji mjesto na kugli zemaljskoj, ja bar mislim, nisam 100% informisan, ali mislim da je tako. Da ne postoji nigdje na svijetu ni jedno mjesto gdje ti ne vidiš ono na nebu zvijezde, a ovdje ih ne vidiš. Zbog reflektora. Ali reflektori rade to. Razumiješ? Od svjetlosti te, od reflektora ne vidiš zvijezde. I nikad, probaj nekad primijetiti kad je noć, pogledaj u nebo, nikad nećeš vidjeti zvijezde. Ovdje. Evo vidim avion sad trenutno. A vidiš avion, ali nećeš vidjeti ni jednu zvijezdu. Nikada. Vidit ćeš jednu kad dođeš na dok. Ili kad odeš kod govornice tu gore, mislim da je to zvijezda Danica. Jer je ona velika, onako sjaji više. Inače, ne možeš odavde vidjeti nijednu. Jesi trenirala ti kakav sport prije?
Ples. Sport, samo teretana. Ti si za rukomet. Ili tako neki sport, ono. Pa to sam u osnovnoj školi, nisam se Ima bavila jedna tim. rukometašica igrala rukomet u Rijeci. Onako je bilo slično. Malo tebi. Takve ne postoje. Možda sam to bila ja u nekom prošlom životu. Da. Možda bi u boksu bilo dobro. U odbojci. Imaš ti braću ili sestru? Imam 3 brata i sestru. 3 brata i sestru. Su stariji svi, ili? Jesu, svi stariji. Svi Ja ti sam si najmlađa. najmlađa. I svi žive u Beču. U Beču? Nemoj zajebavati. I sva 3 brata i sestra? I ja sam rođena u Beču. Pujeve. A majka i čača? Razvojeni su. Rastavljeni su. A gdje žive? A otac mi živi u RS-u. Šta je RS? Republika Srpska, da. A mama mi je u Tuzli. Sad, ali bude u Njemačkoj. Tamo radi. A jesu puno stariji od tebe, bratić, braći i Jesu. sestre? Zato što je moj otac stariji od mame 14 godina. I moj od moje. Ravno 14. I toliko su i bili u braku. 14 godina. Jesu ti svi ono rođena braća s majkom? Ne, sa očeve strane. A Iz ko ti je s njegovog majkom, prvog ko ti je braka. rođen? Samo ja. Ti si samo Jedinica. sebi rođena? Ne, jedinica Mislim sam. da. Čuj mene, samo sebi rođena. Svi su stariji, znaš, svi žive tamo. I tako, eto. Je to lakše ovaj reality ili onaj tamo gdje si bila? Onaj, Nije, ovaj. ovdje je teže. Ovdje je teže. Ja mislim da... Što? Teže je, kako da ti kažem, i zbog nekih uslova, a i zbog ovoliko slobodnog vremena. Znaš, ja nisam navikla na ovako slobodno vrijeme. I onda mene tubi, ja ne znam što da radim. Ja ne mogu da, vidi, ja mogu da zaspim. Ali meni se spava, na primjer, lupam u 8 ujutru, tad bi mogla da zaspim i da se probudim opet oko 2 i onda opet da malo, znaš, lelujam i da opet zaspim i da ustanem u 6 i onda do naveče. Ovdje baš ovo vidiš sad, ok, ajde, nedelja je. Ali inače, ne volim slobodno vrijeme. Meni nekad zgadi mi se crni stol i onda kad imam slobodnog vremena konta pa zabavnije mi sa crnim stolom. Jer vrijeme brže ide. Evo sad, vidiš, 7 A ovisi i kako kad, ono, kako ti je naš, ono. S kim se družiš, s kim... Ovo s kim, ono. Nekad slobodno vrijeme je dobro. Ako je... produktivno. Kad napraviš sebi da ti bude zanimljivo, bit će ti zanimljivo. Mogu ja sebi napraviti da mi bude, meni je zanimljivo. Nego se ja možda nekim zanimljivostima toliko ne prepuštam, zato što imam neke probleme i ovo i ono koji me muče i onda kontam. Znaš, ono, joj, ma ne znam, ono, sve mi je zbrkano mi u glavi sve. Vidim. A generalno opet, znaš, ono, malo mi je žalosno. A i što se tiče ovako kolegijalnosti prema drugim reality učesnicima, glupo bi bilo da ovakva legenda ode, razumiješ, mislim. To je veliki gubitak. Šta je najgore, što ti znaš da nećeš otići? Šta za gledaoce, šta za učesnike, šta za svih ovakav momak da ode, to je... Momčina. To je žalosno, Jest. razumiješ. Stvarno, mi bismo ovdje toliko plakali kad bi ti otišao. Ko će tu vas nasmijat, ko će tu... Realno. Šta bi bilo kad bi bilo? Znaš kako kažu,
koga nema, bez njega se može i mora. Tako da ti kad bi otišao ovdje bi svi nastavili da žive onako kako No su da, ne bi živjeli. me se ni sjetili. Pa ne bi te se sjetili. Ne bi. Pa ne znam, moraš njih da pitaš. Pričam u množini. Da. A u jednini? Moraš da pitaš pojedinačno. One ljude za koje te zanima da li bi te se sjetili. Evo, zanima me za tebe. Za mene, da li bi te se ja sjetila? Pa sjetila bi te se. Povremeno. Tako kad zafali neki humor za stolom ili kad zafali neki depresivni čovjek kojem ću da priđem, da kažem jesi u redu i tako. To bi zafalilo da vidim nekog u kapuljači. A šta drugo da ti kažem? Ne razumijem. Da ćeš faliti. Da falit ćeš mi, znam, svaki minut, svaki dan. Joj, Filipe. Nemoj da kakiš, kao što nisi mogao jutros da kakiš. Znaš kako mi bole stomak, uf. Možda me nikad čak nije tako zabolio stomak. Ovdje svi fali do jednog određenog trenutka. Dok se ne pojavi neko ko će da zamijeni tu ulogu. I onda kod nekog zamijeni, kod nekog ne. Neko ostane da žali, neko prihvati to, ide dalje. Sve zavisi na koga ostaviš kakav utisak svojim boravkom u realitiju i onda kad odeš šta će dalje da se dešava. Da li će da te spominju ili ćeš pasti u zaborav. A svi se spominju do jednog određenog trenutka. Mudro zboriti, gospođe Dalila. Pa jeste tako. Kao i roditelji napolju. Fališ im prvi dana kad odeš, poslije se naviknu da te nema. Da te gledaju i to je to. Tako da ti ne trebaš da se opterećuješ sa tim stvarima, kako će oni, šta će. Oni imaju svi svoje zanimacije napolju. Nemaju vremena da toliko baš misle o tebi. Ma ja sam svoje odlučio. Šta si odlučio? Da ideš? A vidit ćeš šta sam odlučio. A o čemu pričaš sad? O odlasku ili o nekim drugim stvarima? Ne, ma dopustimo druge stvari, o odlasku. O odlasku. A idi. Neću. Ako si odlučio, tebe niko ne može da sputava o tome. Što te može zaustaviti da odeš? Zahvali se još jedno. Pa, ajde ću. Ne vidiš. Šta njih boli ovo? Što ne igraš malo s njima fudbala? Da se Znaš isprazniš. kako smo mi prošle godine ovdje igrali kockice, fudbal. Hoćeš da ideš da igraš? Možda bi ti bilo lakše. Zašto? Da se opet raspoložim, da se sprdam o vodu, da zaboravim na 2-3 sata neko vrijeme i onda opet da me počne izjedat. Evo, Daću ti ja sutra. moj daj. Izbori se sam sa sobom. Hvala puno. Pa ništa, brate moj. A ja neću moći sjediti više s tobom, znaš što? Možda je ovo posljednji put da sjedimo zajedno. Stvarno ti kažem. Evo nedelja je. Planiraš odlazak ponedeljak, utorak, eventualno srijeda. Ovo će biti posljednji put da sjedim s tobom. Ne mogu da slušam te žalopojke jer nemaš razloga za njih. Ako ću ja da dođem da sjedim ovdje da bi slušala kako se ti žališ, želiš da ideš i kako tebe muče neke stvari. Šta da ti kažem? Da ti kažem mislim, ne znam. Ne znam, šta da ti kažem?
Zato što ja vidim da ne utičem uopšte nikako. Utječeš. Evo, jedino s tobom mogu razgovarati. S nikim sad ne bi sjedio i razgovarao ovdje od 60 ljudi. A kako utičem? Šta Mislim, mijenjam u tebi? Sjedio bi, ali... Jel mijenjam nešto u tebi? Pa ne mijenjaš, ali mi je zanimljivo da razgovaram s tobom. I to je nešto. Viš kakav je to odgovor. Pa kao, šta ti želiš? Aj ti mi reci prvo šta da ti odgovorim, pa ću ti ja odgovoriti to da ti budeš Pa, zadovoljan. na primjer, da ti mijenjam svijest o tom odlasku. Pa, Sa nekim svojim konstatacijama koje razumiješ. dobro, razmatram ja to što ti kažeš. Ne mogu ja reći, uvažavam ja i previše tvoju riječ. Razumiješ, razmatram ja tvoje riječi. Nemoj ti misliti da ja tebe ne slušam. To što ja, moja facijalna ekspresija možda u momentu takva da se ja nasmijem ili ovo ili ono ili drugačije, to ne znači da ja ne uvažavam ono što ti govoriš ili da ne razmatram. I da se možda ne, znaš ono. Ali... Meni je svaki put žao kad neko se odlučuje na taj korak, jer ti kažem da imam iskustvo sa tim, ti nemaš. To isto sad kad bi ja trebala da idem, ne daj Bože, u zatvor i sad ja sjednem s tobom i ti meni pričaš čega trebam da se pazim. Mislim, glup je primjer, ali eto ti si prošao to. I sad ti meni kažeš trebaš da se paziš, trebaš da poneseš ovo, da poneseš ono. Ja kažem, bez veze ti to meni pričaš, ja već imam u glavi šta ću to uradim. Ne, nego bih te saslušala, možda ne bih nešto prisvojila, a ovo ostalo bih uzela. Ili, na primjer, planiram da napravim neku grešku koja će me koštati tog zatvora i ti meni kažeš nemoj to, Dalila, da radiš, bit će ti ovako, bit će ti onako, dobit ćeš toliko, dobit ćeš onoliko, kao što ja sad tebi kažem nemoj da tražiš da izađeš, bit će ti ovako, bit će ti onako. I ti meni to kažeš za zatvor i ja kažem, važi Filipe, imam ja neke svoje stvari u glavi koje ja moram da riješim, ipak sam ja odlučila da odem u taj zatvor. Bez veze mi pričaš, bez veze trošiš svoje vrijeme, čao. Tako ja tebi sad kažem isto. Bez veze, znači, halo, pa ti nemaš 150 godina, imaš 29 godina. U životu sve možeš da promijeniš i život je pred tobom. I prijateljske odnose, i ljubavne odnose, i porodične odnose, sve možeš da promijeniš. To zatvor, manje, više, to će sve da se riješi. Pa i da trebaš da odležiš, Bože moj, kao da je, ne znam nija šta, 10 mjeseci. Ma ne, to će se meni riješiti, A riješit će se, eto. Neću ni morati ići, to će se meni riješiti, ja znam da će se to riješiti. Treba samo proći neko još vrijeme. Kao, na primjer, mala Viki kad je plakala, isto. Ja kažem, što plačeš? Fali joj beba, dijete. Fali nam, reko, svima neko ovdje. Meni fali. Ja sad voljela sam da vidim i svog oca i svoju majku i da ih izgrlim, izljubim i Tedija i sve i da se opet vratim. Ali sa tim potpisom mi smo, znači u tom trenutku kad smo to potpisivali, jeste nam bilo kao na neki način žao, ali znaš zašto ideš? Ja sam stvarno ovaj put došla da se borim i za sebe, a i za ovu televiziju. Iskreno ti kažem da opravdam ono svoje što sam napravila grešku. Ja sam napravila grešku. Ja nisam trebala da pobjegnem zbog gluposti. Nisam tražila ni kapije, ni razgovore, ni ništa. Otvorila vrata i izašla. I niko nije mogao da me ukroti, da me vrati. Nema šanse. Ja sam pobjegla, otišla tamo na onu glavnu kapiju rampu. I još ljudi govore, navucite rampu, eto je i dolazi. Ma kakve, preskočim rampu. I osoba koja je ovdje tekako bitna jako, dođe sa autom i kaže, ajde, ne pravi gluposti, vrati se unutra. Ja kažem, ne. I trči i na benzinsku. Kao sjeli za benzinski, kao zapalila se. Jedva čekam da idem kući. Jedva čekam, kao pobjegla sam, wow, iz zatvora sam. Najveća glupost. Pojavili se šamponi koji samo jako... Gdje moja Stipša? Gdje si, Janjuš, da srce nije malo.